Désolé, Alaykoum salam. j'ai pas pu me connecter avant. Déjà, les lampes, l'autre. Je vous demande d'ouvrir ce que je vous ai envoyé le barah, SL 2020, PDF. Alors, est-ce que vous m'entendez? Le fichier PDF SL 2104. Celui que j'ai envoyé hier. باش نكملوا الكور. C'est bon, vous l'avez? Allô? Attendez, je vais faire un partage sur l'écran. Ah, très bien, mais la semaine. راكم تسمعوني دركا سي بون. شوفوا دركا qu'est-ce qu'on va faire? نكمل على les systèmes. ندير لكم des exemples. Bon, il y a des parties que j'ai écrites à la main. Alors, لحقنا la résolution de systèmes d'équations algébriques linéaires. D'accord? Alors, je vais expliquer comment on résout un système. Vous me suivez sur la rôle? Voyez avec vos camarades si c'est bon pour tout le monde. Oui. Oui. Oui, elle est là, donc ça veut dire que tout le monde est là. Alors. Oui. هذه تاع وي لازم نعرفك باش كي نولو. Bien sûr, on va reprendre l'autre. Vous allez bien travailler. Le plus important, c'est d'acquérir des connaissances. Le plus important, c'est pas l'examen. المهم انكم ترفدوا معلومات ترفدوها وترفدوها صحيح. Ça c'est le plus important. C'est d'acquérir des connaissances. Alors, la résolution تاع l'accord, donc on a le cas d'un système non homogène. Non homogène. On a un système non homogène, ça veut dire que le second membre, B1, B2, il est non nul. Un système homogène, on appelle le second membre, c'est le vecteur B1, B2, B1. هذا كيكون nul, on dit homogène. Quand il est un des BI est non nul, on dit qu'on a un système non homogène. Donc on va voir la résolution d'abord d'un système non homogène. Alors, revenons au problème initial qui consiste à résoudre un système de n équations par n inconnues. La première équation, 1x1 plus 1n2 x2 égale à b1. La deuxième, la mème équation. Pour que vous ayez une petite idée sur ce qu'on va faire. نحكم نكتب la matrice تاع السيستم تاعي. نحكم نكتب la matrice. ونحط لو سكون مومبر هذاك بي ان بي ونخدم ان ايشلونمون كي نيشلونيها كومبليتمون alors نقدر نقول اسكو جي اون ايكواسيون اسكو جي اون سوليوشن je n'ai pas de solution ولا j'ai une infinité de solutions. Alors je suis obligée de vous lire ce qu'il y a dans le cours, mais l'idée هذه هي نحكم le système نرفد la matrice تاعو j'échelonne et je décide. Alors,
par des opérations élémentaires sur les lignes de ce système, ou ce qui revient au même sur les lignes de la matrice complète. Complète, واش معناتها ندي le premier membre et le second membre. Second membre B1, B2 حتى on obtient. كنت تسمعوا فيا؟ Allô? Oui? De temps en temps, parce que... Oui, madame. Oui. Alors, donc, sur la matrice, on obtient un système qui a les mêmes solutions dans la matrice complète et sous forme réduite de Gauss-Jordan. Donc, qui ندير l'échelonnement, كما فهمت لكم لا mais هذه المرة نزيد le second les opérations اللي نديرهم على c'est le système ou le système échelonné, il y a comme les mêmes solutions. Il est facile de reconnaître si un tel système admet des solutions. Dans la pratique, il suffit de travailler avec la matrice ligne échelonnée obtenue après des opérations élémentaires à partir de la matrice complète du système. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, علاش كتبت l'exemple à la main باش تبقوا خير. Alors, عندنا trois possibilités. عندنا les lignes nulles. كي ديروا l'échelonnement تقدر تكون عندكم la dernière ligne elle est nulle. Alors, les lignes de la matrice complète correspondent à des équations de la... Si elle est nulle, ça veut dire qu'on aura 0x1 plus 0xn égale à 0. كلش nul. On peut donc les négliger. Les lignes nulles, puisque ça donne 0 égale à 0, نحيهم le système تاعي. Et s'occuper uniquement des lignes non nulles. Donc, un idée ça veut dire que le nombre de 0 il va augmenter. هادوك اللي يكونوا لي لين نول هادوك كاع نحيهم من الحساب. انا شحال عندي من لين؟ عندي ام لين او ديبار. يقدروا يكونوا عندي دي لين نول ولا يقدروا ما يكونوش عندي. دونك سوا ار لو نومبر دي لين نون نول. هذاك الار يقدر يكون strictement inférieur à m ولا يكون égal à m. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Oui. Ah, il est très bien. Donc, alors, si le dernier pivot, le zéro, le pivot, le premier non nul, c'est-à-dire le rème pivot, et dans la dernière colonne, c'est-à-dire, il coule fil B égale à 0. Donc, ça veut dire que j'ai alors la dernière équation non triviale est 0x1 plus 0xn égale à 1. Donc, tu fais moi l'exemple. Ça veut dire que je vais avoir 0 égale à un nombre qui est non nul. Donc, ça, c'est impossible. Donc, je dirais que le système n'admet pas de solution. Donc, je fais un exemple. Si le dernier pivot n'est pas dans la dernière colonne, soit J1 jusqu'à JR, les indices des colonnes contiennent les pivots, de sorte que 1 soit inférieur à J1, inférieur à J2, inférieur à JR, qui est inférieur à c'est pas N, pardon, et que cette matrice complète soit de la forme. Bon. En faisant passer dans les membres de droite les équations correspondantes d'indices différents, on obtient un système de la forme. C'est un système qui donne les valeurs des variables xj1 jusqu'à xjr en fonction des autres. Les solutions s'obtiennent en donnant aux variables d'indices différents, j1 jusqu'à jr, des valeurs arbitraires et aux variables xj1 jusqu'à xjr, les variables données par le système ci-dessus. Alors, tout ça, ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? تجو تحكموا la matrice تاع السيستم ديروا l'échelonnement تاعها. Alors كي ديروا l'échelonnement تقدروا تلحقوا la dernière ligne هي اللي تشوفوها.
Par exemple, supposons qu'il y a une x1, x2, x3, on va amener le b. Supposons que le x2, la dernière ligne, ou le pivot, on voit un x2 qui est non nul. Donc, où est-ce que le x2 garder tout ce qui est avant x2, يعني x1 حتى x2. نقارديهم كشغل هادو هما لي فاريابل برينسيبال والاخرين هذيك الاكس 3 نجيبهم لو سكون مومبر وين كاين لي بي et je résous mon système. Donc si en résolvant mon système, ça veut dire que je vais obtenir x ou y en fonction des b. Donc je vais obtenir une infinité de solutions qui dépendent de z. Alors باش تفهموا هذه en particulier si R égale à n, la matrice complète sous forme de Gauss-Jordan est de cette forme-là et le système admet une solution unique. Donc, on va voir les cas demain. L'exemple, vous allez comprendre. Donc, on passe à la deuxième page. Le premier exemple. Alors, le premier exemple. Vous passez à la page suivante. هي خير نقص في الاخر نقص لا ديمونسيون هي تخوب هكذاك الا جبتوه عندكم خير تبعوا من الفيشي بي دي اف تاعكم شوفوا نبدو هذا لو سيستيم اون كونسيدير لو سيستيم سويفون 2x plus y moins z moins 2z plus 3w égale à 1 3x plus 2y moins z plus 2w égale à 4 3x plus 3y plus 3z moins 3w égale à 5. Là, le nombre de variables, j'ai x, y, z, w. J'ai 4 variables. J'ai une équation, j'ai 3. Le second membre, c'est quoi? C'est 1, 4, 5. لازم هذه الأمور تكون باينة، لازم تعرفوا شحال عندكم d'abord. هنا les variables تاعنا c'est x, y, z et w. ولازم تعرفوا le second membre تاعكم c'est quoi? C'est 1, 4, 5. واش الحاجة الأولى اللي ديروها تروحوا تكتبوا la matrice associée au système. La première colonne تاعها c'est quoi? C'est les coefficients اللي قدام الx. قدام الx واش عندي 2. La deuxième ligne عندي 3 قدام الx. La troisième ligne عندي 3. Donc ça me forme la première colonne de la matrice du système. كملت معاها نجوز ل y. Le y la première ligne, le coefficient c'est 1. La deuxième ligne, le coefficient c'est 2. La troisième ligne, le coefficient c'est 3. كملت مع y donc راح نعمر la troisième colonne qui correspond à la variable z. Donc نشوف قدام z. La première ligne واش عندي moins 2z. Ça veut dire que le coefficient c'est moins 2. En bas, la deuxième ligne c'est moins 1. Moins z. Donc تعطيني moins 1. La troisième ligne تعطيني 3z يعني le coefficient c'est 3. كملت مع z نجوز هي w. Donc تعطيني قدام w عندي 3 ومن بعد عندي 2 et moins 1. ومن بعد نرفد je suis l'ordre, c'est très important. نرفد le vecteur b, c'est 1, 5. Est-ce que c'est clair? Il y a une question parce que c'est très important. La question associée au système qui va se donner. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Allô? Oui, madame. C'est très important. Il a مشي كاش واحد ماش فاهم يقول باسكو تجبدوا لا ماتريس وبعد بها نخدموا. دونك لازم تعرفوا تجبدوا لا ماتريس. داكوغ؟ الوغ هادي واش نديروا لها؟ اون فا ليشلوني. انا قلت لكم كون فو زيشلوني مليح يكون عندكم لو 1 في البيفو. مليح. Donc, qu'est-ce que je fais? Une ligne par un lambda. Les solutions ne changent pas. Donc, des deux moins 2. Le premier. D'accord. قلت لكم باللي اي عندكم خلاص اي عندنا لا ماتريس دونك اون فا ليشلوني. دونك بوغ ليشلوني واش نديرو؟
قلت لكم مليح يكون عندكم بيفو تاعكم 1. Donc je vais commencer par la première ligne. Le pivot تاع la première ligne اللي هنا شعار سي 2. انا ما نحبش نخدم بال2 نحب نخدم بال1. Oui, il vaut mieux travailler avec le 1. Donc qu'est-ce que je fais? رانا عارفين باللي كي نضرب ندير lambda fois une ligne, les solutions restent les mêmes. Très bien. هذاك 2 واش ندير له نحبها 1. Donc je le divise par 2. Donc je divise la première ligne par 2. Donc je fais 1 demi L1. واش تعطيني 1 1 demi moins 1 3 demi et 1 demi. D'accord. ديت هي très bien. هذا لو يوري لكم. Donc يرفد هذيك يقسم كامل هذيك لا لين باغ 2. هاكو شفتو درت اون بار الى البي باش نفرق بين البي و لي فاريابل. Pour les autres lignes, ما نمسهمش. Donc ça, c'est le premier travail que je fais. Je réduis avec le premier pivot رجعوا 1. D'accord. ومن بعد واش لازم لي؟ تحت هذاك الان لازم لي هادوك لي 3 اللي حبيتهم دي زيرو. دونك باش ندير دي زيرو نفيكس. دونك عندي je fais L2 moins 3 L1. L2 moins 3 L1. Donc qu'est-ce que ça va me donner L2 moins 3? Fini. 3 moins 3. Fini. 2 moins 3 demi. 2 moins 3 demi. Demi. On va finir. 2 moins 3. Fini. Pardon. Donne-la 3 moins 3 fois la première ligne. Donc 1 moins 3. On bat 2 moins 3 demi. On bat moins 1 moins 3. 2. On bat 2 moins 9 demi. Donc moins 5 demi. Et 4 moins 3 demi. Ça finit 5 demi. Très bien. Donc تضربوها على ligne كاملة. ومن بعد واش ديروا دوزو la troisième ligne كيف راني حابة un zéro. Donc qu'est-ce que je fais? Je ne touche pas la ligne. Je fais la troisième ligne moins 3 fois la première ligne. مليح ما نديرش حسابات فيه الاخر. Donc تعطيني 3 moins 3 fois moins 3 3 moins 3 demi تعطيني 3 demi ومن بعد 3 moins donc تعطيني plus 3 تعطيني الاخر 6 ومن بعد moins 3 moins 9 demi تعطيني moins 15 demi et ensuite 5 moins 3 demi تعطيني 7 demi. Donc j'ai obtenu les premiers zéros تحت ال1. كملت كي كملت دوك واش لازم لي راهو عندي je regarde la deuxième ligne. La deuxième ligne عندي 0 1. Donc ça veut dire que le pivot c'est 1. Donc ما ندير حتى transformation عليه. Je multiplie par 1. Parce que عندي 1 demi, il me faut un 1. Je multiplie la ligne par 2. Quand je multiplie par 2, là, la deuxième ligne, ça fait 1, 4, moins 7, 5. Et donc, j'obtiens le deuxième pivot qui est égal à 1. أنا ما حبيتش la troisième ligne كنت قادرة ما نديرهاش mais ما حبيت يكون عندي هذاك le demi. Donc, j'ai multiplié le tout par 2. La troisième ligne par 2, ça fait 0, 3, 12, moins 15, 7. Donc, Raouli qui l'a mis en rouge, le deuxième pivot. Donc, je fais le même travail. Donc, nous, c'est la première ligne. Tu vois, la ligne تاعي اللي نخدم بها هي la deuxième. Mais كاين le pivot. Donc, qu'est-ce que je fais? La ligne 3 moins 3, la ligne 2. Donc, ça fait 3, 12 moins 15, moins, ça fait plus 15, ça fait 0, et 7, voilà. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la dernière matrice, oui, la dernière ligne, c'est 0. Mais la dernière ligne, c'est quoi? C'est 0x plus 0y plus 0z plus 0w égale à moins 8. Il ne peut pas être égal à moins 8. On ne peut pas avoir. Donc, la troisième équation, t'as 0 égale à moins 8.
montre que le système est impossible, parce qu'on ne peut pas avoir 0 égale à moins 8. Donc, سمعتوني؟ فهمتوا كيفاش جبدنا لا dernière matrice؟ سمعتوني؟ Oui, madame. دونك هذيك لا ماتريس تشوفوها واش معناتها لا dernière ligne اللي سي دي زيرو. لا dernière ligne كي تصيبوها زيرو وتصيبوا le B correspondant différent de zéro, ça veut dire que le système n'admet pas de solution. علاش؟ كنت بو هذيك زيرو égale à moins 8. Est-ce que ça c'est possible? Donc ça c'est impossible. Donc, atteindre 0 égale moins 8 montre que le système est impossible. Donc, il n'admet aucune solution. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir d'ici? Le premier cas, qui نخدم l'échelonnement, نلقى une ligne de 0 différente de 0. Je dis directement, le système n'admet pas de solution. Est-ce que هذا l'exemple فهمتوه؟ Parce que كي تفهموا l'exemple كي تعاودوا تقراو اللي واش قريت لكم من قبل يبان لكم صح. Oui, madame. فهمتوه؟ très bien. نجوزو ولا يقدر يعطيني الاخر كما يقدر يعطيني زيرو. لقينا باللي لا ديرنيير لين لقيناها كامله زيرو سوف لو بي، نقدروا نلقاوها كامل كلها زيرو. Même le B تاعها زيرو c'est le deuxième. Donc on considère le système. X plus 2y moins 3z égale à 4. X plus 3y. راك توري لهم في l'exemple. هذاك هو. Plus 3y plus z égale à 11. 2x plus 5y moins 4z égale à 13. Ok? Et 2x plus 6y plus 2z égale à 22. عندي من l'inconnu عندي x, y et z. Donc j'ai 3 inconnus. شحال من équation عندي 1 2 3 4. قبل ما تبداو تخدموا لازم هادو اللي تعرفوهم. 3 inconnus عندي 4 équations. 4 lignes. Le vecteur B تاعي وشنو هو؟ 4 11 13 22. نكتب لا ماتريس تاع لو سيستيم تاعي كيما وريت لكم. دونك نبدا بالاكس. X, نشوفوا في la première ligne, deuxième, troisième et quatrième. La première ligne, c'est 1, deuxième ligne, c'est 1, troisième ligne, c'est 2, quatrième ligne, c'est 2. نجوز Y. Première ligne, c'est 2, deuxième ligne, c'est 3, troisième ligne, c'est 5, et quatrième ligne, c'est 6. كملت مع ال Y, نجوز للZ. الZ واش عطيني؟ moins 3, 1, moins 4, 2. ومن بعد ندير هذاك لا باغ ونحط لو فيكتور تاعي. L'ordre, il est important. Il y a un ordre. 4, 11, 13, 22. J'obtiens la matrice du système. Inch'Allah, c'est clair. Parce que بعد هذاك l'échelonnement غير حسابات. Ok. Donc, واش تلاحظوا le premier pivot, c'est la première ligne, première colonne. C'est 1. لازم اللي تحته كامل يكونوا عندي دي زيرو. وهذا l'échelonnement يسموه la méthode de la réduite, méthode de Gauss réduite. Alors نبدا. Donc la première ligne ما نمسهاش او البيفو A ما نمسش. نبدا نمس في لي زوطر لين باش يكونوا عندي دي زيرو. دونك ندير la deuxième ligne moins la première ligne. واش تعطيني 1 moins 1 0 3 moins 2 1 1 moins 3. تردوا بالكم في السين تعطيني 4 11 moins 4 تعطيني 7. Je fais pareil. ما مسيتش لا troisième ligne درت L3 ونقصت لها من L1 2 L1. Donc تعطيني 0 1 2 5. كيف la quatrième ligne نقص 2 L1. نقص toujours par rapport à la première ligne. Donc تعطيني 2 8 14. راني كملت. Donc كملت مع le premier pivot. نجوز le deuxième pivot. Le deuxième pivot لازم يكون deuxième ligne deuxième colonne. Et ici c'est combien? C'est 1. Ok? Donc, c'est 1. Ça veut dire, donc, واش ندير الخدمة اللي درتها هذيك لا بروميير لين ننساها. Donc, شغل الماتريس تاعي لا دوزيام لين
دونك هذيك هي واش ندير كيف نخل الان سيتا L2 je la fixe et je travaille avec L3 et L4 donc راني حابه تحت لو دوزيام بيفو راني حابه دي زيرو ممكن ندير troisième ligne moins la deuxième ligne donc تعطيني 1 moins 1 c'est 0 2 moins 4 ça fait moins 2 5 moins 7 ça fait moins 2 نجوز la quatrième ligne ندير la quatrième ligne moins 2 fois la deuxième ligne 2 moins 2 moins 2 ça fait 0 8 moins 8 ça fait 0 ou 14 moins 14 ça fait 0 donc là très bien et donc là qu'est-ce qui se passe on obtient la dernière ligne c'est une ligne de 0 si c'est une ligne de 0 بها بلي x y و z وزيد البي ما ندخلهاش كاع في الحساب ما ندخلهاش donc mon système يولي هكذا يولي 1 2 moins 3 4 0 1 4 7 ou la troisième ligne نحب نخدم بالموا j'ai mis 2 تقدروا ديفيزيو même ب 2 تولي لكم 0 0 1 1 donc le rang شوفوا كي لقيت ça veut dire que le rang de mon système il est égal à 3 le rang نحيو les lignes à les 0 واش يخلي combien de lignes les 3 ça veut dire que le rang c'est 3 si le سمعوني مليح si le rang est égal au nombre d'inconnus هنا les inconnus شحال كاين 3 si le rang est égal au nombre d'inconnus le système admet une solution unique شديتوها في راسكم le rang égale nombre d'inconnus le système possède une solution unique كيفاش نجبد هذيك لا solution نتوما كي تشوفوا لا ماتريس اللي عطات لكم لو ران داكوغ الوغ كي تشوفوا هذيك لا ماتريس واش عندي تبداو من تحت ما تبداوش من الاكس من تحت عندي ثانيير لين عطيني 0 اكس 0 y 2 z égale à 2 d'accord donc تعطيني 2 z égale à 2 ça veut dire que z égale à 1 c'est là toujours كي تخدموا on dit par remonter نعاودو نطلعوا donc on obtient 2z égale à 1 ça veut dire que z égale à 1 كي لقيت z نجوز لا دوزيام لين واش تعطيني 0x plus 1y plus 4z égale à 7 بصح z راني لقيتو ça veut dire que y c'est quoi 7 moins 4y moins 4z دوك نعوض z لقيت سي 1 تعطيني 4 moins تعطيني 3 كي لقيت الي نطلع لا بروميير ايكواسيون راح تعطيني x c'est comme ça qu'on résout un système par remonter et donc la première équation واش تكون x plus 2y moins 3z égale à 4 ou عندي y وعندي z ونلقى x تاعي x c'est quoi moins 2y plus 3z plus 4 ونعوض donc le système possède une solution unique c'est 1 3 1 est-ce que فهمتوها bien sûr لازم يكون non nul le pivot شوفوا le pivot ما يقدرش يكون nul كان le dernier pivot égal à 0 ça veut dire هذيك لا لين فين نزيد n'admet pas de solution في le premier لقينا كامل les pivots égal à 0 ou égal à moins 8 ça c'est impossible mais هنايا لقينا اللي le dernier pivot qui correspond à celui de z il est non nul et وعندنا un b même il a qu'un b 0 donc ça veut dire نقدروا نلقاو z donc non on a une solution unique dans ce cas là une solution parce que جبت z oui نقدروا نشونجيو في هذوك لي زيكواسيون باغ اكزومبل الاولى نديروها الدوزيام دو تروازيام يا بروميير ولا كي تشونجيهم قبل ما تبدا تحط لا ماتريس تاع السيستيم ديالك راك حايب تبدل كلش تبدل لا لين بيها بالاكس y زد والبي ماشي تبدل غير اكس y زد بصح كي اون فوا تبدا لي شونمون تاعك خلاص لا
داك Faire attention كاين un ordre باسكو نخاف تخليو هذاك البيض نوضو تمسيوه ما ترفدوش مع الاخر راكم لا سوليسيون. دونك هنايا شفنا باللي سي اون ماتريس échelonnée, c'est une matrice 3-3 dont les pivots sont non nuls. 3-3 trois inconnus, le rang C4 il a mis une unique solution. ونبدا نجبد لي سوليسيون من تحت ونطلع لتحت. واش عندي زاد 2 زاد ومن بعد نلقى زاد نلقى الاي نلقى الاكس. اوكي مدام وي وي مدام يكون عندنا 4 فاريابل ويبقاو لنا غير 2 لين واش ندير؟ انا حين نشوفوا ليكزامبل j'ai fait en sorte que vous ayez tous les cas précis. D'accord? Oui. نحيها باسكو هذيك راح دير علاش كيدير كاتريام موان الاخر تعطيك دي زيرو تنحيها. دوك نشوفوا ان اوتر اكزامبل وكاع لي زيكزارسيس تبان لكم الامور خير. داكور وتقرا راني جايه 2 مينوت. Alors, جوزهم دركا نجوزهم. سي بون؟ الو راكم معنا؟ Oui, madame. هاي Oui, madame. très bien. دونك نشوفوا لو تخوازيام اكزومبل اللي كنت تحوسوا عليه. دونك شفنا يعطيني لا لين كامله ايكال زيرو سوف لو بي تاعها لي ديفيرون زيرو يا با سوليسيون. هنا les pivots sont non nuls, nombre d'inconnus. Donc, on a une solution unique. On va voir le cas où il y a une infinité de solutions. Qui fait le nombre d'équations ou le nombre d'inconnus. Donc, le système, x plus 2y moins 2z plus 3w égale à 2. 2x plus 4y moins 3z plus 4w égale à 5. Et 5x plus 10y moins 8z plus 11w égale à 12. الحاجة الأولى واش نديرو؟ نرفدو la matrice du système. تبداو بالx. X, la première ligne c'est 1, la deuxième ligne c'est 2, la troisième ligne c'est 5. ومن بعد y, la première ligne c'est 2, deuxième ligne 4, troisième ligne 10. ومن بعد z, première ligne c'est moins 2, deuxième ligne moins 3, troisième ligne, moins 8. W, première ligne, 3, deuxième ligne, 4, troisième ligne, 11. On va dire là-bas, on va mettre le B. Le B, c'est 2, 5, 12. شحال عندي من الانكوني؟ شحال عندي من الانكوني؟ عندي 1 2 3 4. شحال عندي من ليكواسيون؟ عندي 3. حنا هاد لو سيستيم يقدر يكون ما عندوش لي سوليسيون كيما يقدر يكون عنده une infinité. Mais il ne peut pas avoir une solution unique. On va voir علاش. Alors, هاي لك la matrice. نشلونيها. La première ligne, le premier pivot c'est 1. Donc ما ندير والو، خليها. La deuxième ligne راني حابة تحت ال 1 راني حابة des zéros. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais la deuxième ligne moins 2 fois la première ligne. Donc تعطيني 2 moins 2, 4 moins 4, etc. تعطيني هاد la ligne. كيف مانيش حابة 5 راني حابة في بلاصة 5 راني حابة 0. Donc je fais la troisième ligne moins 5 fois la première ligne. Je fais mon 5 moins 5 ça fait 0, 10 moins. Donc j'obtiens de la matrice. D'accord? Est-ce que le nombre de 0 il est en train d'augmenter? Mais parce que le deuxième pivot, c'est la deuxième ligne, c'est 1. Ok? Alors, la troisième ligne, on a 2, لازم débarrasser maintenant. Donc qu'est-ce que je fais? نخلي la première ligne, نخلي la deuxième ligne, parce que c'est un échelonnement. Et un échelonnement, ça veut dire que le nombre de 0 augmente.
تضرب واحد. دونك الان نخليها L2 نخليها نجوز ل L3 مانيش حابه 2 راني حابه تحت الان حابه 0 واش ندير لا L3 2L تعطيني واش تعطيني une ligne de 0. Ça veut dire le rang de ce système c'est combien اللي ما فات دير لي وي مدام شحال لو رون تاعو شحال لو رون ها très bien 2 وسنيتي حتى يقولوا لك تبعي معايا d'accord le rang c'est 2. Alors ce système a plus d'inconnus que d'équations. Il a plus d'inconnus que d'équations. Ça veut dire il possède donc et le rang c'est 2. Il possède une infinité de solutions. كيفاش ندير هذه هي اللي قلت لكم قبيلات. شوفوا la première colonne تعطيني ال x. La deuxième colonne تعطيني ال y. La troisième colonne تعطيني z. Et la quatrième colonne تعطيني w. Il possède donc une infinité de solutions. لازم قبل نلقى une solution particulière de ce système. Une solution particulière. عندكم 4 0 1 0. تلفدوا la première équation ou la deuxième ولقاو une solution particulière. ومن بعد rappelez-vous la dernière fois قلنا pour trouver les solutions d'un système واش نديرو c'est une solution particulière plus la solution du système homogène associé. شفتوا la dernière fois واش قلنا باش نلقاو les solutions تاع un système لازم نحوس une solution particulière وكي نلقى une solution particulière تاع نروح نحوس le système homogène correspondant. Donc il faudra que je résolve le système homogène. Et qu'on considère le système homogène associé au système 1, en faisant les mêmes transformations, on obtient le système équivalent. Et نعاود نلقى هذا السيستم. وشنو اللي يتبدل؟ يتبدل لي البي. والبي كي نضرب في n'importe quoi, c'est toujours 0. Ça veut dire que je retrouve le système, la dernière équation. Mais avec un B qui est égal à 0. Et donc, j'obtiens x plus 2y moins 2z plus 3w égale à 0 et z moins 2w égale à 0. Donc, je cherche une solution de ce système. واش ندير؟ نجبد z en fonction de w. Toujours نروح la dernière équation. Et z moins w. نخلي وحده والاخرين كامله نديهم للدوزيام. دونك هنا عندي زد الاخرين بقى لي غير 2w. دونك نجيب دونك زد جو في لافوار ايغال ا 2w. لقيت زد نروح لا بروميير ايكواسيون نجبد اكس ولا y ما يهمش. دونك j'obtiens x égale moins 2y plus 2z moins 3w et donc je remplace y نخليه تعطيني 2z ça fait 4w moins 3w plus w. Et c'est-à-dire que la solution générale du système homogène est c'est l'ensemble x شحال لقيناه moins 2y plus w y يبقى y ou z c'est 2w et w tel que y et w appartiennent à r. شوفوا le rang il est égal à 2. سمعوني مليح le rang il est égal à 2. Ça veut dire نقدر نلقى غير 2 variables والاخرين نخلي غير 2 variables في الطرف الاول والطرف الثاني نحط فيه les autres variables. كيما حنايا on a choisi x et z. donc نخلي z في الطرف الاول والy والw في الطرف الثاني et je résous mon système. Et donc par conséquent la solution générale du système 1 c'est quoi? C'est la solution تاع le système homogène نزيد لها علاش لقيت لا دير نشوفوا كتبت اس كنت تسمعوا فيا الو كنت تسمعوا وعلاش كتبت اس c'est la solution تاع الهوموجين W plus la solution particulière E. حنايا واش قلنا كي يكون عندي سي ان سوز اسباس فيكتوريال une base
moins 2y, w, y, 2w, w. هذه هي la solution générale. Donc أنا نقدر نكتب الإي ونكتب w ونخرج الإي. C'est ce que j'ai noté alpha. واش يبقى لي في بلاصة الإي؟ يبقى لي moins 2. Première composante, 1. Deuxième composante, troisième composante, عندي غير w, 0, 0. Plus bêta, bêta ça représente le w. La première composante, oui, c'est 1. La deuxième composante, qui est y, mais cache w, ça fait 0. La troisième composante, c'est 2w, ça veut dire qu'il 2. La quatrième composante, c'est w, ça veut dire qu'il 1. واللي درت نهوس على la base. Donc ça fait alpha, ما نحطش y et z, نحط alpha bêta, moins 2, 1, 0, 0, plus bêta, 1, 0, 2, la solution générale, le système homogène, plus la solution particulière qui est 4, 0, 1. Et que alpha bêta appartient à R. C'est ça mon ensemble des solutions. Est-ce que vous tout? C'est clair? Les autres. مادام لا سوليسيون بارتيكولير لازم حنا نلقاوها يعني لازم تلقاها وحدنا. لازم تلقاها وحدك. ولا سوليسيون بارتيكولير ما الاولاني كامله شوفها في السيستم ايشلوني باسكو لي سوليسيون ولا لي سيستم الاولاني elles sont les mêmes. دوك انت وليتو بدا بزاف الايشلوني اكزاكتلي لا دوزيام لين ولي لك y moins 2z égale à 1. Il suffit de donner une valeur à y وتلقى une valeur وتلقى لا فالور تاع الاخر. يعني تلقاها فاسيلمون من السيستم ايشلوني. داكور هذا يكون عندي ان سيستم نون هوموجين. انا شفنا دوكا واش حبيت لها خليني نقولها لكم. يكون تجبدوا لو رون تاع لو سيستم كيفاش نيشلوني لا ماتريس تاعي ونحي لي لين يعطيوني زيرو ونحسب شحال بقاو لي. هذاك هو لو رون يعطيكم سكون ابل لي زانكوني برينسيبال لو نومبر دانكوني برينسيبال. حنا كيما هنا في والاخرين نديهم كامله من هيك باسكو لو رون سي 2 ça veut dire لو سيستم تاعي نعاود نكتبو. كيفاش نعاود نكتبو x plus 2y égale 2 plus 2z moins 3w. جبتهم من هيك. ومن بعد 2x moins 3z égale 5 moins 4y moins 4w. ومن بعد 5x moins 8z égale 12 moins 10y moins 11w. Oui. ودركا فهمتوني واش حبيت نقول. لو رون لقيت زوج ça veut dire نخلي غير دو زانكوني في لو بروميير مومبر. خليت غير الاكس والدبليو الاخرين كاع نديهم لو دوزيام مومبر ونخدم كشغل هادوك هما كشغل اللي معروفين. Et donc le fait que Y et W appartiennent à R, ça veut dire que c'est une infinité de solutions. Mais je peux donner X en fonction de Y Z en fonction de W. D'accord? Donc بهذا نكونوا كملنا الآخر. يبقى لنا le système il est homogène. Donc vous passez اللي راهو جوزنا كا d'un système homogène. ديرها لهم le cas d'un système homogène. دوك تخرجوا. C'est bon?
هيا très bien. هذايا je vais نرفدو des exemples. Donc هذا كملناه. Alors أنا نجبد PDF تاعي هاوليك. Le système homogène. On suppose que le système homogène est réduit à un système équivalent mixte. نخدمو كيف. C'est le même principe. نرفد واش معناتها homogène يعني les bêtes تاوعي ils sont tous nuls. Et je travaille de la même manière كيما خدمنا le système non homogène. فهمتوني؟ ونجبد كيف كيما درت لكم هذا le dernier exemple. Alors le rang, soit il est égal à n, il y a autant d'équations que d'inconnus, ou je vous le dis, il admet une solution unique. Et la solution unique, c'est quoi? هذا المرة ça va être 0, 0, 0. On va voir un exemple. ما كنتش تسمعوني واقيلا. Hello. Si, madame. How are everybody? C'est bon? ما كنتش تسمعوا فيا؟ Si, madame Anastassia. هيا très bien. Alors ومن بعد عندكم هنا كي يكون عندكم ان سيستم الاخر ان سيستم homogène ça veut dire le b تاعو il est égal à 0. Au lieu de تخدموا avec des b qui sont différents de 0, تخدموا avec des b. Et c'est le même principe. Lorsque le rang est égal au nombre connu, قلنا عندنا une solution unique. Solution unique في هذه الحالة c'est 0, 0, 0. D'accord? Maintenant si 1 inférieur à n, le système a alors une solution non triviale et la solution générale est un sous-espace vectoriel non nul vectoriel Kn. كيما شفنا هذا اللي شفناها من قبل c'est le même principe. Donc on va voir l'exemple. On va voir homogène. دير لهم تشوف le premier exemple. Je vais déjà تشوف le premier exemple صح. زيد هبر. هذا هو شوف كيفاش صغروا لهم. زيد له شويه انا مانيش نقرا من الاخر انا جوليد لا في اللي كتبتها. Alors cas d'un système homogène. ها هو لك x plus 2y moins 3z plus w égale à 0. X moins 3y plus 2z moins 2w égale à 0, 2x plus y moins 3z plus 6w égale à 0. شحال عندي les inconnus؟ عندي 4. D'accord? 4 inconnus et 3 équations. Donc le rang il ne peut pas être égal à 4. Donc on ne peut pas avoir une solution unique. Parce que le rang, il doit être égal au nombre d'inconnus pour que j'ai une solution unique, qui est 0, 0, 0. هنا nombre d'inconnus les équations 3. عندي 4 équations نقول بالك. Mais هنايا donc ça donne l'autre. Donc il y a plus d'inconnus que d'équations. Le système admet donc une infinité de solutions. واش ندير؟ نشلوني وكي نشلوني يكونوا عندي 3 inconnus principales x, y, z par exemple و w نجيبو الطرف الثاني جو ريزو. Le deuxième exemple. x plus y moins z égale à 0. راهو يتكوبا. Alors. Oui, c'est bien. Alors, x plus y moins z égale à 0, 2x moins 3y z égale à 0, x moins 4y plus 2z égale à 0. هنا شحال عندي من الاخر؟ شحال عندي من عندي 3 équations 3 inconnus. D'accord؟ ما نقدرش سمعوني مليح ما نقدرش نقول والو لازم نشلونيها ونشوف لو رون شحال. Je commence l'échelonnement. Là, vous voulez la matrice comme le x c'est 1,
2, 1. Y, c'est 1, moins 3, moins 4. Z, c'est moins 1, 1, 2. Le B, c'est 0, 0, 0. نشلونيها دونك كيف راني حابه تحت الاكس راني حابه 0 0 دونك L2 moins 2 L1 et L3 moins L1 ها واش تعطيني في الاولى نزيد ومن بعد le premier pivot c'est الاخر دونك le deuxième pivot c'est moins 5 نقدر نخليه moins 5 كما نقدر نقسمها انا خليته moins 5 باسكو راني شايفه باللي la troisième ligne moins la deuxième ligne تعطيني 0 دونك ها هي ليك تعطيني le truc. Alors, le rond, il est égal à combien ici? C'est 2. D'accord? Si l'inconnu, on dit là, ça veut dire que R est strictement inférieur à N. Vous faites le cas, si R est strictement, et on a une infinité de solutions. Le rond, on le chauffe, il y a une ligne de 0. Donc, il y a les deux lignes. Donc, le rang, c'est 2. J'ai l'inconnu. Donc, le rang égal à 2. 3 inconnus. R strictement inférieur à N. 2 strictement inférieur à 3. Donc, le système ANIAFA, c'est un système homogène. ANIAFA, il a une infinité de solutions. Alors, il y a plus d'inconnus que d'équations. Le système admet donc une infinité de solutions. هنا نقول ونعاود لو رون هو اللي يعطيكم لي زانكوني برينسيبال لازم نخير دو زانكوني برينسيبال وهنا راكم حرين كل واحد يخير واش حب انا خيرت اكس يجري داكوغ دونك نجبد بلوتو دونك كي نخير اكس يجري هادوك الاخر تولي لي x plus y moins z égale à 0, moins 5x moins 3y égale à 0. Donc, هذاك z نجيبو في الطرف الثاني. Donc, تولي لي x plus y égale à z وتولي لي moins 5y égale à 3z. Donc, نجبد لي y. Ça veut dire y égale moins 3. نطلع على la première équation. نجبد لي x. Le x c'est quoi? C'est le x. C'est moins y, c'est-à-dire 3 cinquièmes de z, plus z. Donc, tu as 8 cinquièmes de z. Donc, l'ensemble des solutions, c'est quoi? Now, c'est x, y, z. Avec x égale 8 cinquièmes de z, y égale moins 3 cinquièmes de z, et z. Avec z qui appartient à R, ça veut dire que j'ai une infinité de solutions. فهمتوها؟ هكذا نخدم même. تولي عندي أنا نخير كنت قادرة نحسب Z en fonction de Y. On نحسب ال X en fonction de Y. كيف d'accord donc نتوما تخيروا على بالي بلي عندي زوج انكوني برينسيبال tout ce qui dépend pas نديه للطرف الثاني ونخدم سيستم اشلون اسكو هاد ليكزامبل فهمتوه Oui, oui, très bien. Donc, باقينا le dernier. نلحوا لهم. كيف عندي un système. هاد المرة x plus y moins z égale à 0. 2x plus 4y moins z égale à 0. 3x plus 2y plus 3z égale à 0. نكتب la matrice تاع السيستم تاعي. هاي ال x c'est 1, 2, 3. Le y c'est 1, 4, 2. و z c'est moins 1, moins 1, 2. ندير لابا ونحط لي 0. نشلونيه؟ ندوز على ليشلونمون فهمتوه؟ Oui. داكوغ ليشلونمون تحت الآن نحط دي 0 ونكمل ندوز للآخر. J'obtiens le système. شحال لو رون؟ إي وي. Alors, شحال لو رون؟ J'attends. ما تسنايهمش يكتبوا لك ها؟ Alors. لي بيفو تاعكم شحال كاين؟
سامي قادري. هذا هو لوران سي. J'ai répondu, madame. وانتي على ما جاوبتيش؟ صافي مازال ما فهمتيش Peut-être un problème. ولا ما كاينش تراجعي وحده من الزوج. الوغ لوران كيفاش نعرفوا يا اخي؟ قلت لكم ديروا لي شلون رانا درناه. شحال عندكم ليكواسيون؟ 3. ها عندي 3 ولي بيفو سي 1 2 اي 11 دري. عندي 3 بيفو ما عنديش une ligne de 0. ça veut dire que Laurent c'est 3. donc هذا السيستم جو ريزولو السيستم الاول ولا هذايا سي لا ميم شوز. تعطيني 11 sur 2 z égale à 0. ça veut dire que le z égale à 0. طلعوا لا دوزيام تعطيكم 2y plus z égale à 0. comme z égale à 0 ça veut dire que y égale à 0. طلعوا la première ligne تعطيكم x plus y moins z égale à 0. comme x y égale à 0 z égale à 0 donc j'obtiens le x. Et c'est ce qu'on a dit. Si le rang égale à 3, on a une solution unique qui est la solution triviale, c'est-à-dire 0, 0, 0. Donc il y a autant d'inconnus, le système est donc trivial, 0, 0, solution unique. يعني واش درت لكم هذا لو دوزيام هوموجين سي حاله خاصه تاع واش شفنا من قبل. ماشي سيستم نول لا لا سوليوشن. لا سوليوشن متخلطوش سي لا سوليوشن. il admet une solution triviale. واش معناتها trivial؟ يعني toutes les composantes x égale à 0 y égale à 0 z égale à 0. d'accord? donc voilà. maintenant ما تسناونيش حتى كي نبعث لكم لي زيكزارسيس بداو شوفوا كيما هذاك في كول ولا وديروا لي ريزوليسيون تاع السيستم بالطريقه اللي وريتها لكم. شوفوا لا نقولوا سوليسيون نول ولا سوليسيون تريفيال سي لا ميم شوز. مدام تريفيال ولا نول؟ مدام عندي شوف الكور لا ديرنيير فوا. وي مدام في ليكواسيون الاولى نحينا دبليو كاع ما كاش دبليو هنايا. الفوق في الاولى. Il n'a rien à voir avec les deux autres exemples. هادو سي des exemples distincts. فهمتك. هادو عطيت لكم 3 أمثلة. الأول كان فيه 4 يكون الدوزيام فيه 3. ليكزومبل اللي قبل الاخر كامل نحينا دبليو كاع. داكوغ. مافيهاش. سي لو بروميي اللي كان فيه دبليو. مدام اللي قبل الاخر هذا اللي قبل الاخر اقراهولي. فيه كات انكوني ومن بعد ما تخدمنا غير بالطروه. وين راك تخدم؟ هذا وين مكتوب واحد وحده. قلنا il admet une infinité de solutions. علاش؟ on a 4 inconnus et 3 équations. هذا c'est un exemple. c'est un exemple. انا ما دخلتش في الديتاي غير قلت لكم هكذا وخلاص. تقدروا تخدموا كي تخدموا باللي تجيب دبليو من تما تيشلونيه. اون فوا كدير ليشلونمون تلقى quel est le rang de ce système. فهمت مدام. ou le deuxième c'est un autre exemple. c'est des exemples distincts. انا عم بالي كيف لا كل واحد وحده. ميرسي مدام. شوفوا ماذا بيا تزيدوا ديروا دي زيكزامبل وشوفوا في هذاك في كول ولا. انا العشيه ماذا بيا تكملوا لا سيري باسكو باش نبعث لكم الكوريجي باسكو فا اريتي باسكو هذا هو لي سيستم. لا بروتين فوا ان شاء الله نديروا لي ماتريس. alors qu'est-ce que j'allais dire. وجدوا لي كملوا لي لا سيري تاع لي زيسباس فيكتوريال باش نكوريجيوها. bon on a fixé le mardi pour le cours. la prochaine fois ندير لكم لي ماتريس
ان شاء الله مع رمضان نكملوا البروغرام وندير لكم بزاف لي زابليكاسيون. Bon, le problème qui se pose, c'est le nombre de participants. شفت باللي ça varie entre 40 et 50. الاخرين مانيش عارفه كيستيون دو مويان وكاين اللي يحصل في لي مويان. على هذيك اللي نقول لكم كل واحد راهو مسؤول باسكو مهما كان ميم سي سي ا ديستانس كاين فيكم اللي يتبعوا. j'essaie d'expliquer, j'essaie là. Madame, Oui. Madame, juste l'échelonnement à la matrice. Les étapes, la feuille de réponse à l'examen. Pour les étapes de l'échelonnement. كيما راني نقول لكم. Bien sûr, parce que علاش؟ مو كونت كورج. انت ما تشوفش غير الاكزامان، شوف روحك باسكو فوز دي ام اي خدموا بلي ماتريس بلي شلون تكتب ميم الا درت مات لازم تعرف ولا بروغرام لازم تعرف لي زيتاب تاع لي سولمون دير كتب واش درت باش سولوي كي كوريج يعرف واش راك دير با دوفيني. تكتب لي 2 موا لين 1 لين 3 موا لين وانت من دركا كي تبداو ديروا في لي خدموا بهذه الطريقه باش نيمبورت كي ليغ. داكوغ شوفوا نكملوا لي زيسباس فيكتوريال ومن بعد ندوزوا لي زابليكاسيون لينيير ومن بعد ça va être le système ومن بعد ça va être الاخر لا ريزولوسيون ندخلوا في لي ماتريس ومن بعد نعاودوا نولوا لي زابليكاسيون كيفاش نجبد لا ماتريس اسوسيين وكيفاش هذا هو البروغرام. هنا لو بروبليم سي كون تعطل بزاف بارابور سي لا سيونس لا سي خاطرات ما نقدرش نبعث لكم كي كون سي فولومينو جوتيليز مون اوتر ادريس جيميل ما تبعتوليش فيها. Je ne réponds, Célia, je n'ai pas encore répondu à votre question. Je ne réponds qu'au mail que je retrouve sur student. هذه elle est réservée pour les étudiants. Donc, il y a des questions. Même la dernière fois, je n'avais pas remarqué que tous les des questions. Donc, je vais les lire, donc, et je vous répondrai. J'ai oublié, c'est... Quand je ne fais pas les choses de suite, ça. D'accord? Donc, si vous avez des questions, si vous avez vous m'envoyez sur la boîte mail TAI, elman-student@yahoo.fr. هذه اللي نجاوبكم فيها. اوكي؟ شوفوا عاودوا خدموا الكور تاعكم. هذا واش باسكو الا ما خدمتوش كلي ما درنا والو. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions ولا اي حاجه؟ نديروا هذه المره بالخميس الاخر اون برينسيپ هذا الوقت مليح لكم ولا عاد ساعه؟ هذا الوقت ماذا؟ اي سنه نكتب هذا الوقت تيدي à 10h. تيدي à 10h لو جودي. هذا الجودي ان شاء الله. شوفوا كملوا لي زيكزارسيس اني نقولوا نعاود ماشي مليح تقراو لا سوليسيون. حاولوا. Et donc, je vais terminer avec les espaces vectoriels. Quel polynôme? La série polynôme. لا هذوك les espaces vectoriels فهمتكم polynôme كيفاش نديروا. كيفاش لا série sur les polynômes؟ كيفاش تجبد une base. تاع الاخر لا فامي تاع les polynômes.
d'accord. Donc نتوما كملوا لي لا سيري هذيك لا سيري على لي زيسباس فيكتوريال كملوها لي ومن بعد نبعث لكم فاني تاع لي زابليكاسيون لينيير. il faut qu'on avance même en TD il faut qu'on avance parce que انا حبيت نكمل الكور il faut que نكمل الكور ونخدموا غير TD مي لو كور لازم تعاودوه. لا شوف نقول ها واش عقلنا من بعد نفهمكم لي ماتريس comment inverser une matrice à la méthode de Gauss ومن بعد مور هذه واش نديروا لي زابليكاسيون لينيير نجبدوا لي ماتريس اسوسي à une application linéaire وكيفاش نحوسوا لا ماتريس دو باساج. هذا هو البروغرام خلاص. هذا هو شغل سي ان لون شابيتر. هنا ça dépend comment on est en train d'avancer. من بعد وين il faut que je fasse beaucoup d'applications. هاوليك l'avantage تاع l'enseignement à distance. peut-être qu'on كنا نديروها normal ما نعطيكمش كاع هذا الوقت. d'accord. المهم غير خدموا لنا هذا ما كان. دونك نتلاقاو ان شاء الله جودي. s'il y a des questions ولا قولوا لي. ان شاء الله. ميرسي مدام. très bien. هذا سي كوا هذا لو كور تاعنا شنو؟ et c'est ça c'est les matrices déterminant يدخل فيها الاخر. مي ما تخلطوش راسكم على بالك ما تخلطوش راسكم بالله. quand c'est pas clair je peux vous envoyer des trucs ou là si vous avez quelque chose d'intéressant بعثوا لي نقول لكم ها واش لازم تقراو. ندير لكم je mets sur الاخر نقول لكم voilà ce qu'il faut lire ولا. très bien donc jeudi inchallah. لا ماشي انا اللي بعثت لك سيليا. c'est pas moi qui ai envoyé. j'ai envoyé pour tout le monde parce que راكو عارفين Gmail on peut envoyer des fichiers plus volumineux. par contre من الياهو ما نقدرش. donc j'ai utilisé تاع le travail تاعي Gmail باش بعثت لكم هذوك لي فيشي باسكو سيتي فولومينو ما نقدرش نبعث ما حبش يتمشى لي الياهو. انتوما en général vous m'envoyez من الاخر. هذيك je la garde spécialement pour les étudiants et pour mes doctorants. كامل يبعثوا لي في هذيك سيلمان ستودنت. اوكي علاش؟ parce que moi je suis ordonnée dans ma l'akhar. الحل تاع les étudiants c'est pour répondre. donc jeudi inchallah. يا صحة à bientôt. سلامة.